médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba, étudiante en médecine, la fac de Sidi Blabès. Aujourd'hui, Inch'Allah, نكملوا مع les cours تاعنا. Donc, كنت وصيتكم في الفيديو الأخير la partie deuxième du radius. إنكم si عجبتكم la méthode هذه تخلوا لي أن رأيكم في les commentaires. Donc, أنا غادي نواصل بهذه la méthode jusqu'au نشوف آراءكم. وقبل ما ننسى ثاني هذا لو ليفر شفتكم دائما تسقسوني عليه راني ذكرته في اول فيديو طلعته. دونك هذا لو ليفر ابلي لو ليفر دو سي صلاح حمودي داناتومي دو ممبر سوبيريور بخصوص اذا لازم عليكم تشروه. دونك سي سا ديبون البروف تاعكم اذا يخدم بهذا لو ليفر دونك لازم عليكم تشروه بيسك فيه لي شيما. سينو اذا كان البروف تاعكم يخدم دي بوليكوبي ما كان عليه تشروه. شوفوا غير معايا هنايا في اليوتيوب في هذه لاشين. Notre cours d'aujourd'hui c'est l'ulna appelé aussi le cubitus et le plan du cours c'est comme d'habitude définition, situation, articulation, mise en place et la description. نبداو مع définition tarif. Donc l'ulna c'est un oscillant pair symétrique formant avec le radius les deux os de l'avant-bras. عبارة عن عظم طويل puisque عنده جسم ونهايتين un corps et deux extrémités paire زوجي symétrique متناظر ويكون avec le radius العظمين تاع الساعد. C'est ça. Pour la situation, il est situé en position anatomique en dedans du radius puisque قلنا le radius situé en dehors par rapport l'ulna يعني l'ulna situé en dedans du radius. Pour l'articulation, donc l'articulation, il est articulé en haut avec la trochlée de l'humérus, formant l'articulation huméro-ulnaire, et s'articule avec le radius par le pourtour de la tête radiale, formant l'articulation radio-ulnaire proximale ou bien supérieure. Et articulé en bas avec le condyle carpien ulno-carpienne et la cavité sigmoïde du radius. C'est formant l'articulation radio-ulnaire distale, c'est en dehors. Donc pour aider l'articulation le condyle carpienne هي ما تارتيكولي ماشي l'ulna هي اللي تارتيكولي. رانا عرفنا باللي seulement le radius هو اللي s'articule avec le condyle carpien. Pour la description, donc, il présente à décrire un corps au diaphyse et deux extrémités au épiphyse proximal supérieur et distal inférieur. Donc, نشوفوا la mise en place. Donc, pour la mise en place de l'ulna ou bien l'orientation, كيفاش نبلاصوها في la maquette. قالك l'épiphyse le plus volumineuse au nom, c'est axe le radius puisque le radius قلنا l'épiphyse le plus volumineux en bas. l'ulna c'est l'axe l'épiphyse le plus volumineux au nom. La face concave يعني المقعرة de cette extrémité en avant تكون في الأمام. la face المقعرة تكون في الأمام. le bord tranchant de l'ulna donc en dehors يعني الحواف او الحافه اللي تكون حاده نبلاصوها في الخارج. دونك سي سا بور لا ميز اون بلاس. دونك نروحو نشوفو دروك في لي شيما. دونك هذه سي لي دو زو دو لافون-بras. هذا لو راديوس وهذا l'ulna. قلنا لو راديوس دايما en dehors. dehors سي دي اش et l'ulna تكون en dedans سي دي دي. AR c'est l'arrière, AV c'est l'avant. Donc نروحو نشوفو هنايا de c'est quoi 2 c'est la face postérieure de l'ulna. 3 c'est 4. Donc pour 3 c'est le bord postérieur. 4 c'est la face médiale interne de l'ulna. 5 c'est le bord antérieur et 6 c'est la face antérieure de l'ulna. Donc كما رانا نشوفوا هذا هي l'ulna l'extrémité la plus volumineuse. شوفوا هذه رانا بلاصينها en haut. هذا le corps ou bien le diaphyse de l'ulna وهذه شوفوا l'extrémité هذه ماهيش c'est moins volumineuse c'est en bas. وهذه vue antérieure c'est la position de
supination. Donc jusqu'à maintenant, il y a notre première partie du cours Luluna. La deuxième partie, Inch'Allah, détaillons le corps et les extrémités. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime et partager avec vos amis. ولا تنسوني بالدعاء صالح لي ولوالدي الكريمين. بالنسبة للناس اللي تسقسي اسكو نبدا نقرا من دروك، دونك سي راك حاب تجيب اون بون موين في لا بروميير اني ميديسين تاعك وما تنغبنش مع لي زوتر موديول، حاول انك تفهم هادو لي جينيراليتي في لو موديول داناتومي، او موان تقلع ان موديول من الطريق ويبقاو لك لي زوتر موديول. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا نوتر بارتي دوجوردي في لا دوزيام بارتي ان شاء الله. ميرسي.